सिनेमा गीत गाउछन्ति बोली कहि दोषारोप करूछ। महाभारत रामायण ए सब विषय तमर किछि भी आइडिया अछि? रिया चोपड़ांकर महाभारतर प्रत्येकटी एपिसोड मु पी जाइछि वेदव्यास कहछि त महाभारत विषय कहछि। आम्भे भी सही महाभारत विषय कहछि। अत श्री महाभारत कथा अत श्री महाभारत कथा आहे पुरुषारी अरे पाठ की मंत्र तो किछि जणा नै। ए फुलेबिली कौन पढुछ? आमे गणित पढुछु जे हेले किछि बुझौ नै। अच्छा एई गणित पाठर आविष्कार करथिबा लोकटा केनि मो हाथ बाहादरे मिल जांदा ना। सत्य कथा एते कम बयस रे अंक कसिया को छोट कथा। हां परा किंतु पिला माने मो पाखरे गोटे एमितिया मंत्र अछि जोटा पढिले तमे माने पंडित होई जीवो। ई मंत्र सरस्वती मंत्र। महाकवि कालिदास पंडित नथिले, सीए थिले मूर्ख। तापर सी कौन कले जानिछ? सीए सरस्वती मंत्र जप कले और सेई सरस्वती को आशीर्वाद रु सीए हे गले महापंडित महाकवि कालिदास। ए घरे संपूर्ण निषेध। से ना आपण को मुहर जेमिति माऊ थए भी न सुने। हेले महाकवि कालिदास केवल सरस्वती को ना ही जपुथले। से जदि आउ को देवी को ना जपुथाते मो पिला को सेया ही शिखि थाते। किंतु ना को ने आपत्ति कोन भी? सार को भौणी का सरस्वती तो अरे ये तो बढ़िया कथा। घरर झियो माने देवींकर गोटे अंश। ताको ना जप कले घर पे बहुत भल। मोटे बुझेबा दरकार नहीं। निजे बुझंतु आ मने रखंतु से सरस्वती ना ए घरे जेमिति आ केबे भी उच्चारित न हुए। मंत्र उच्चारण रे कदापि भी भूल हबनी ना। आपण को टीम रे जणे एमिति अछंती जे जग्य बडे मंत्र पढନ୍ତି। से कोणा देखा? सिनेमा गीत गाନ୍ତି। साइड कोणा? ए मारकंड तू ही सब भूल बाल। साई पिताश्री मो सब भूल करिनी। आ कतला तू ताकू ग्रहण करी को जे भूल केबे न होबनी। सिए केही नहंती आपण को गिरिधारी पुरोहित। जवान के हैं? सिए होचन मो गुरुदे से बेबे लगे तो से आपकी बोलले मंत्र ठीक अछि। आपण माने जदि मो कथा मानिबे ताले सब सत कथा धरा पड़ी जिवो। हम कोन करियो पड़िबो। आपण माने मंत्र पढु पढु हठात किना रहि जिवि। ये करो बिजली चार खेला मझिरे मंत्र अटकेबा पई मो आपण को भल दक्षिणा देबी। ना 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 आमे से नीति विरुद्ध कार्यक्रम कर पाइबो ना। पिताश्री वो दीदी की करियो आजकल स्कैम नाम तो जानिनो जे गुला स्कैम क्या मोहा ये बालिका भलो बकरा होची ताकि रही जाओ। हम टीम या निर्णय कला जे आमे तुमको सहायता करिया पे राजी। आमे समस्त केमिति जानिबा जे मंत्र ताकू कोठी ठप किनि बंद करबा। हां तो हो मंत्र केते बेले बंद करबे मु आपण को ठारी की कहबी। एमसी सख्या तुम्हारा मंत्र करो करो तंत्र साधारण तंत्र सब तंत्र बोले इस काम पे हमको कितने बढ़िया मिलेगा। जणका दीदी 1000 टंका देबी। ओम राम 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 राम। प्रहरी को मज्जा देखुची। ओम श्री दुर्गा माताय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोविंदवल्लभाय स्वाहा।
କାହିଁକି ମତେ ଟିକେ କହିବୁ କି? ତମେ ସେ ହାତ ପଡି ରଖିବ। ଆମେ ସିନା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ, ତମେ କାହିଁକି ଠକିରେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ? ତାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି କି? ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବୁ, ଝିଅ ଜଙ୍ଗକୁ ଥାପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିବା ସେଇଠି ବନ୍ଦ। ସେଥିରେ ଯାଇ ଆମ ସବୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ରଙ୍ଗାବାଳିକା ଜଙ୍ଗ ମାରିବ ମାନେ ମନଟା ବଡ଼ ପାପ। ଆମେ ତ କିଏ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। पुरोहित महाशय मंत्रोच्चारण कहीं बंद कले? ए कथा कौन की बाबा अंकल, मंत्र पढ़ी पढ़ी समस्ते थकी पड़िले। हेले किछि कथा नहीं, गिरिधारी पुरोहित समस्तकर मुख्य, तांको सब मंत्र जाना। जो मंत्र पछ करि देबे। हाँ सीए निश्चय पाइबे। जहाँ भी सी होउछन्ती यज्ञर मुख्य पुरोहित ना। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବି? ପଢିବି ନା, ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବି। मस्त लागले खाई कोणा देखून तारा ते मुंड बसिसा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नना तम कथा हिसाब रे तो शांति महायज्ञ है। एथर ए घरे सबकिछि सुख ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି? ଆଜ୍ଞା ମହାଶକ୍ତି ଯଜ୍ଞର ଯୋଜନାଟା ମୁଁ କଲି, ଆପଣ ତ ପଦାରୁ ପୁରୀଟା ଯଜ୍ଞ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହବ କି ମନ୍ଦ ହବ ତାକୁ ପଚାରିବେ ନା। ରାମ ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା 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 ଦେଖିଲ 3 ମାସ ତଳେ ମୋର ଯୋଉ ବାହାଘର ମୁଦିରା ହଜି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ମିଳିଗଲା। अरे बा हजिला सुना मिलिला भारी सुख ମୋ ଚୌକା गिरिधारी पुरोहित ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିକି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ନା, କିଏ ଶୁଭ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ ତାଙ୍କରି। ଜୟ गिरिधारी ପୁରୋହିତଙ୍କର। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଟିଭି ହେଲେ ତମର ସେଟଅପ୍ ବକ୍ସ, ମୁଁ ମଜା ହେଲେ ତମ ପାଦ ତଳର ଜୋତା, ମୁଁ ପାଗଳଖାନା ହେଲେ ତମେ ହେଲ ବଦ୍ଧ ପାଗଳ। ତମର ମନେ ଅଛି ତମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ତାପରେ ତମେ କଣ କହିଥିଲ? ମୁଁ କହିଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଆସିବ। ଆଇଡିଆଟା ସିନା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ହେଲେ गिरिधारी पुरोहिତ ତ ଆମ ଲିଙ୍ଗା ମ୍ୟାନେଜର ଆଣିଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବି। ଜେଜେମା ଜାଣିଛ ମହାନ୍ତି ଘର ମହାପାତ୍ର ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦୋଳି ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୋକ ପଟେ କିଣି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ବି କିଣିବା ନା? ଭାଉଜ ଛୁଆମାନେ ରଜ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହାତ କାହିଁ ଉଠଉଛନ୍ତି? ଏ ଘରେ ଭୁଲ କରିବ ଜଣେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଆଉ ଜଣେ। ଚାଲ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ହେଇକି ଆପଣମାନେ ରଜ ପାଳୁନାହାନ୍ତି? आश्चर्य हेले भी कथाटा सत पुराई आग भौणी सरस्वती घर छाड़ी चली जावा परे आम घरे केबे रज कि कुमार पूर्णमी हेले ए घरे कहार साहस अछि जे ताको निष्पत्ति उपरे किए किछि कहिबे। सरस्वती उत्सव प्रारंभ होची हमरो यहाँ गिरियाली पार्टी धूमधाम से होगा। ଆଜି ଆଇଁଷ ରଙ୍ଗରେ ଯେ ରହୁଛି ରହୁ, ଯେ ଯାଉଛି ଯାଉ। जस्ट मनेवा में अरे बेटा पकड़ो। ओम दुर्गे भगवते स्वाहा।
ଏଇ ଟାଇମରେ ତତେ ଏକ ଲାଗିଲା ଏକ ନ ଗଲେ ପଛପଟ ପରେ ଦୁଇ ବାହାରିଯିବ ତମମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ତମେ ଏଠି ଆସି ଆମ ଘରଟା ବସିଛ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ଗୋଟେ କର ପ୍ରଭୁ ଆମ ଛେଳି ଦେଖାଲେ ଏପଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ନହେଲେ ଏଠିକି ମୁକ୍ତିବାକୁ ଆସ ମୋ ଘରେ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଶାନ୍ତି ଚାହୁଁନି ନହେଲେ ଦିଟା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ମଉକାରେ ଚୌକା ଏଥର ନାଚିକି ଫସଲ ହେଇଛି ଦେଖୁଛି ଖାଲି ଆମର ନୁହେଁ ଗାଁ ଯାକର ଫସଲ ଏଥର ଭଲ ହେଇଛି ବୁଝିଲେ ବାବା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଆସିଛି ଆଉ ଏସବୁ ଯାହା ହଉଛି ସବୁ ଗିରଧାରୀ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମହାଯଜ୍ଞ କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ମା ନା 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 ଛି ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି କି କକେଇଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରୁଥିଲି ହଁ ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ରଜ ପର୍ବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଗାଁ ସାରା ଝିଅ ଆସି ପିଠାପଣା ଖାଉଥିଲେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମି ଉଠୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏ ଘରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ରଜ 4 ଦିନ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଖୁସିର ଥାଏ ବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ବି ରଜ ପାଳିବା ପାଇଁ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା କଥା ଭାବିଲେ ଆପଣ ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୁଇ ନାତୁଣୀ କଥା ଭାବିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଲଳିତା କଥା ଭାବିଲେ ସିଏ ବି ତ ଏଇ ଘରର ଝିଅ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ରାଗିକି କି ଅଭିମାନ କରିକି ରଜ ପାଳିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହା ଘର ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରରେ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ସାଙ୍ଗ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏନା ଦେଖ କେତେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେ କାମ ଏଯାଏଁ ପୁରା ହେଇନି ଧନ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ସରି ଆସିଲାଣି ମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ବାହାନରେ କିଛି ଦିନ ରହି ମାମୁକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଓ ଗିରଧାରୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିଅ ଘରର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରର ଚାରିପଟେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇ ଆସ ନିଅ ଓ ଗିଲିଗିଲା ବେଦ